natin mga free cards. Kita may gusto. Ito ang mga taga Sige panawag og simba na po si panawag og magsugal. Tapad naman yung sugal o ganing simbahan. Oh. Ganing bingo sugal man siya. Klaro. Kapoy na mo og sinimba, dito mo dire sa sugalan. Partners may also join from the MPO 7 Spirit Orchestra. You may join from the Cancer Warriors Foundation. You may also join. Everyone who's here, pwede yung appeal. Swerte mo bingo, nakaduwa na mo bingo pa. So again, our bingo compassion campaign is about to start in a few. Magsugod na sa ang bingo game part sa gitawag for all our attendees. Santo Niño de Cebu. Look for Sir Storm. Yan, sa tubang okay, muna ni diri ang ilang gitawag City Hall. City Hall ng Cebu City. Yan o. Of course, IFM ikapoy na ka sa sugal, diretso ka dire simba ka. Ikapoy kag simbahan, sugal na pug ka. Any of their representatives here? Simple. Oh. Sugero, 5 minutes before we officially start the second part of the celebration, everyone